केन्दुपाटी ग्राम पंचायत के सेल्समैन आसी सारी दिन 11 हेल्ले आम अनुरोध कलु आम पंचायत अधिकारी के सेल्समैन के कैमरा सामना के आसवा लगी किंतु से कैमरा सामना के आसवा लगी नहीं पूरा स्टेट मना कर दौन तार व्यक्तिगत कारण आम नहीं कौन तो पब्लिक कहना चाहूँ आज चावल दिया हवा चावल दिया हवा कि व्यक्तिगत कारण नहीं बोलते चावल देवाटा बंद कर सबुदिन जब नेग्लिजेंसी करुवे अवहेला आज दिन को सुविधा देखला सबुदिन तक पर ना सेल्समैन ऑफिस भीतर बैस कैमरा सामना आसवा के नहीं चाहबा नहीं देला भी सरपंच छोड़े दो चावल नहीं देवा फिर भी कार्ड छोड़ी जाए के चढ़ौ पंचायत सरपंच आगे जोड़े जोड़े कथा नहीं जोड़ा पर आज ही एटा आपन भूल है सरपंच आगे जोड़ेबा ई जिनिसटा सेल्समैन यदि ऐसा करू आर जोड़ाले भी है दे मौखिक नहीं जोड़ाबो सरपंच के तार प्रूफ देले जइकुर से किछ करि पारबे लिखित हिसाब नहीं से सरपंच के नहीं करि पारबे चावल खातार तार नियम चावल खातार जेरक्स कर लिखि करे से सरपंच आगे जोड़ेबे ई मास तो चला मैं नहीं नेबा किंतु लिखि दिया जाय लेकिन किंतु जोड़ेबे वेरिफिकेशन ठीक है यदि नहीं है वीडियो काट के एमे केते मसाला नाम वर्तमान आमर अगणार से सेल्समैन आया सामना के फेस नहीं होबार तो आम पचरे नहीं पारो केन मासरो चाल दोचन काना करचन से वर्तमान व्यक्तिगत कारण लागे किसे सरपंच आए भी बायोडाटा नहीं देवार हम कभी नहीं पारो केन मासरो चाल दोचन काज के आम पब्लिक है मसाला करे भी नहीं सकते सेल्समैन आया सामना के असली तो बजरा सेल्समैन आया सामना के सके नहीं आए नहीं मसाला की हां कोई मसाला कौन दवाई खाने से कौन चला मसाला कौन करा तो से मास के भरले में 3 मास चला 3 मास है 5 बार कोथा 3 मास चलता कोथा की नहीं को दूसरा पेज गला ना एटा काम होगा जाग गुडे ने जो पूरा खाली निकल आज्ञा अपन तो सेल्समैन सुनो नहीं से अपन सेल्समैन हां आगे तो सेल्समैन टाइम तक केते लागेला 10:45 टाइम देखा 10:45 हला हमर सेल्समैन आया वर्तमान एबे आछन हम वर्तमान नहीं सके केन्दुपाटी ग्राम पंचायत रो नहीं सके हमें देखो येडा सन पब्लिक पूरा सन पब्लिक चाबी नहीं खोलो चलो सब आसो सेल्समैन आया एटा कोन केन्दुपाटी ग्राम पंचायत सामने रे ठिया प्रॉब्लम है ताला भी नहीं खोला वर्तमान 10:45 हला ना ताला पड़ी छी हमर पियोन आगे आसिकर बाहर बोली बुझन बुझले कि नहीं किंतु से वर्तमान ए पर्यंत नहीं सके ताला भी नहीं खोलबार बुझले कि नहीं और सेल्समैन एबे आसिकर पहुंची छन सेल्समैन आगे ता सेल्समैन एबे आछन हला सरपंच आगे डाकन बोले जेती ना पब्लिक सामने टियाड़ छो एटा हमर वार्ड मेंबर 2 नंबर वार्ड रो एटा सरपंच 1 नंबर वार्ड हां ठीक है 2 नंबर कैसे पार्टी केन 2 नंबर 1 नंबर वार्ड समय 11 बजे के 1 नंबर वार्ड 11 बजे के 9 मिनिट अच्छे हला सरपंच आगे पचरो जाए केते बेले खोलबार कथा कलवाटा हमर 8 टा रुनी हाथी 8 टा खोलबार कथा ए पर्यंत नहीं सके खोला नहीं हेबार शेयर शूट करतो बाबू राजीव गांधी निर्माण एटा सेवा सम केन्दुपाटी भी लगे नहीं जीपीटा 11 बजे ना खोला नहीं हेबार ताला टाइम टा 11 बजे ना खोला नहीं हेबार सरपंच आगे ने प्रेजेंट अछन बोले कि नहीं सरपंच आगे कोचन जे 8 टा खोलबा कथा किंतु आज खोला नहीं हेबार ता एटा मेंबर आगे काना एटा सब दिन हसी केनता सब दिन ही चले नहीं नहीं किंतु आज नहीं खोलबा किंतु हमर पब्लिक को एबे कभी भी नहीं खुला हमारा सब दिन लगा तो 9 to 7 नहीं सकाले तुम पढ़ो हमर सेल्समैन वर्तमान आकर पहुंच रहे आपन भी तो देखुछन हम कहू वीडियो पर हम सेल्समैन नहीं आछो सरपंच आया कहते मुई कैमरा सामना के सेल्समैन आया के आसब रुपया लागे से नहीं आसे मोर कहू कारण ता का अपन ताको प्रेशर नहीं करबार के नहीं प्रेशर काना करो मोर कर्तव्य हला जे से लोग ठीक टाइम के चाउल देबा हाँ। आउची हां हमें नहीं से हमें पब्लिक चाहू जो कि पंचायत अधिकारी हला अपन सरपंच तो हमें चाहू जो कि चावल देबार निर्धारित समय थी 5, 6 और 7 मासर आपन भी जानी सरपंच अच्छा
নম্বর আজ আপনি জানিথিবে 5, 6 আর 7 তারিখ নেসে চাউল দেবা কথা সেলসম্যান আসি করে সেলস সেন্টার রে সকালর 7 বাজার নেসে সন্ধ্যা 5 বাজার দেবা কথা চাউল রহবা কথা কিন্তু সে ডেলি ডেলি নেগলিজেন্সি করছন কেবে 12 বাজে আসছন কেবে 11 বাজে আসছন ই সবু নেসে কে সুধরবা কি সুধরে না বর্তমান যে পরিস্থিতি হয়েছে আপনি জানি যে মুই এবাউট 3 মাস হেলা এই চাউল বিক্রম সেদিনু আমার সেলসম্যান বারম্বার কইলি যে কাଣା হয়েছে পজিশন যদি শর্টেজ আছে মতো পজিশন দেখ পজিশন দেখলে আমাকে জামা অফিসর বলতে কহিম কাଣା হয়েছে নাই কৌনসি পজিশন নেই জনাবা মুই কইলি অন্তত তুমি আইলে কহ যে মুই আইলি বইলে পব্লিক কে কাଣା বুঝা ঠিক আছে আমি পব্লিক কৌনসি ইনফরমেশন নেই যাবা 3 মাস आपन के कहू मैं कि हमर पब्लिक सामना रे हमें सेल्समैन आगा के 12 11 बजे असला के से हम कैमरा सामना के डाकला के से आसी नहीं पारले सेतिर कारणटा नहीं से के हमें कहि नहीं पारो सेल्समैन सामना का असला के नहीं चाहे पार बोले कि नहीं किंतु हमें एटा पब्लिक नहीं सके सरपंच के और सेल्समैन के और पूरा टोटल नहीं सके पूरा माने पंचायत के हम वार्निंग दोछु बोले कि नहीं वार्निंग दोछु पब्लिक पूरा वार्निंग दोछु बोले कि नहीं कि ई सब सिस्टम नेक्स्ट टाइम नहीं हेबार नहीं हेबा बेले हमें ऊपर के एक्शन नेमु बेले आपन किसी हमके कहबे नहीं हला मोर कहवा माने डिसिप्लिन ऊपर जदी हमर ई चावल चावल हो कि किरोसिन हो যে কোনো জিনিস বি পঞ্চায়েত র पब्लिक जदी डिसिप्लिन रे पाइले कोन से बात नहीं ना नहीं हमें जदी इनडिसिप्लिन है नहीं पब्लिक काना था हो इन टाइम रे नहीं सके खोलबार कथा पंचायत ठीक टाइम रे आसी कर रहबा कथा से माने पब्लिक आसन नहीं आसन सेतिर हमें किछि नहीं सके आपत्ति नहीं पब्लिक नहीं आसा पूर्व से माने आपनकर काम तो आपन करबे नहीं गुटे नहीं गुटे पियन रो माने मोर पब्लिक जदी भेट हाँ। नहीं पाला हाँ राइट नहीं से हमें कबर कथा हमें कबर कथा गुटे पियन पंचायत रो गुटे पियन हाँ तुम बोल पंचायत रो गुटे पियन तार काम हला नहीं के अर्लियर आसी करी पंचायत के सफा सुथरा करी से खोली को रहबा कथा किंतु पियन भी आज 12 बजला ना नहीं सके 11 बजला ना से तार देखा दर्शन नहीं ना हमें कहलो पियन के कैमरा सामने के आसब पहला के से कैमरा सामने के आसला के नाराज बेले गोटे जिनिस मुई कहि दउ छै क्लियर पियन के सेल्समैन के वाचर के तीन लोग के मुई जॉइन कला दिन प्रथम वार्डिंग जे टाइमली ऑफिस खुलबो सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफिस खुललो मीन सफा है आपण गुटे क्वेश्चन मु कहू छै नहीं आपण गुटे क्वेश्चन प्लीज सर आपण गुटे क्वेश्चन आपण जते बेले वार्निंग देले माने से मान के गोटे माने कहले कि एडवांस से घरवाली को जदी ई कथा 3 मास 3 मास लाना से माने नहीं मानबा आपण ब्लॉक रे कंप्लेंट करजन की कंप्लेन भी दिया है ब्लॉक का कलेक्टर बोर्ड में कंप्लेन वीडियो काना कहले वीडियो दुर्योग हमें 28 तारीख अप्लाई करू कलेक्टर पास 30 तारीख रो वीडियो रिटेड ही जोशी एजेंट थिले जोशी हाँ ठीक আছে তো বর্তমান আজি চাউল দেবে বর্তমান আজি চাউল দেবে ऐसे बाबू कहबे हमर सेल्समैन आइले सेल्समैन के आपन टिके कहले मानबे कि করছো সেলসম্যান কে টিকে পাকে ডাকো পাবলিক সামনে কে ডাকো ए तो आज एक नंबर विवाह पंचायत खोला होचे गोदाम गृह बाटे ग्राम पंचायत गोदाम गृह खोला होचे बर्तमान हमर सेल्समैन आया करू किरोसिन अल्लाह भी लोटा चावलटा मास रो केबे निर्धारित चावल एक तारीख रो 5 रो 7 केनता इतनी लेट रे आसबार आपण को देखते कारणटा कोन आ उठी को रहबी ना आपण ओटे सेल्समैन अछन आपन का काजे सैलरी पहुचन ड्यूटी रो नहीं के मु कोइ नहीं पारो किछ कोइ नहीं पारो कोइ नहीं पारो कारण सेल्समैन आया के कि हमें व्यक्तिगत कारणटा पचारछु से किछ कोइ नहीं पारे लोक होजन बेले कि नहीं तो एक्चुअली हमर टाइमिंग टा से पब्लिक भी जाने चन सकाल 7 रो संध्या 5 बजे तक खुलर कथा से वर्तमान 11 बजे आइसन आ खुली जन बेले कि 11 बजे आसी पारे पंचायत खुली जाओ पब्लिक ने से आसी कर सकाल हैरान कर बेले कि पब्लिक 7 रे आसी कर जोगी जन हैरान चन सेल्समैन आया के 50 चंद्रमानो किछ भी कोइ नहीं पारो कोजन बेले कि ठीक আছে जल्दी गुड लोग मेडिकल प्रॉब्लम की जेकन से प्रॉब्लम हला ए मासे चाउल नहीं पर आर मासे देबे कि इलेक्शन नियम আছে কি না এটা যে দেই পারবে কি না हां से चाउल काई
স্টক রইছিল সে স্টক কাଣା করবে আপন পাবলিক কিছু মানে আমি যেটা প্রুফ মাগুছি সেটা দিন মোটা গলা থর 4 মাস হলা না 2 মাসের চাউল আছে আপন দেবে কি জানি কই দেন কিছু না কই পারেন তো ঠিক আছে আচ্ছা কেন মাসে চাউল দেয়া হচ্ছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ব্যাক স্লিপ টিকে দেখা দিন नहीं देवा ना यार मासी স্লিপ দাদা স্লিপ দিও यार मासी बोला এ থামো স্লিপ কানা ভরছেন দেখি দাদা থামো কোটা মিনিট র ডিসেম্বর 10 মিনিট ছাড়ি করবি নেবো ডিসেম্বর চাউল তোমার কথা তুমি করাও ডিসেম্বর চাউল দেইছন কে কাট দেই নেই কিছু কই নাই পারা মেলি নাই 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 কিছু কই নাই পারা আমার পব্লিক পাখরে স্লিপ আছে অক্টোবর নভেম্বর স্লিপ আছে অক্টোবর নভেম্বর স্লিপ আছে কিন্তু সেলসম্যান আয়া কইছন ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি চাউল দেইছন মানে ডিসেম্বর চাউলটা গ্যাপ नहीं नहीं स्लिप भी अच्छा मतलब বর্তমান কিছু কই নাই পারে কইছন ডিসেম্বর চাউল কই নাই পারবে তো কেন দম চল এটা কেবে দেবে ফেব্রুয়ারি চাউল हां डिसेंबर और जनवरी दो छ बोलो डेट काना लिखुछन डेट काना लिखुछन आज डेट लिखबे दिसंबर डेट आज डेट के अंदर से स्लीप ने दिसंबर हां हटल नहीं सड़ा तो कहू हम भी स्लीप ने दिसंबर जनवरी लिखा हां आउ थरे पचारला के कहले कि डिसेंबर जनवरी चावल दिया होचे बोले माने पतारे भी लिखा होचे डिसेंबर जनवरी हां ठीक আছে फुल रे कहथिले ना ওটা তুমি পারবো তো পাঠানো কোট লোক কইলে শুনবো মানে আয়া এমতি ভুল রে লিখি দছ হলা পব্লিক আমার দেখুন ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি লেখা হয়েছিল বর্তমান আমি পব্লিক কহলা কে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি কাটি করে ডিসেম্বর জানুয়ারি বলে লেখা হলা মানে এটা যদি ভুল রে লিখি দিতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি বলি মানে ডিসেম্বর মাস চাউল গ্যাপ রাইট এটা কেন্দ্রপাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এন্তা হচ্ছে বুঝলে চলো कार्ड देखले जणा না ডিসেম্বর চাউল দিয়া সব কই পারবি না তাଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତ ସେ କିଛି କହିପାରୁନା नहीं कोई पावे नहीं से दूर चंद्रा ନାଇଁ କହିଲେ କହିପାରୁନା से ही सब दाई ସେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ যে আপন তানকর সিনিয়র অছন কি নাই सीनियर थिले सब कथा যে কিছু গুলো তো কই পারবে আপন चावल विचार से सब बड़े सेटिंग नहीं दवा कथा दो ना डिसेम्बर ଜାନୁଆରୀ ତାପରେ ସେଟିଂ ଆଉ ଲେଖିଲା ବେଳ ଖାତାରେ ଡିସେମ୍ବର ଛାଡ଼ିକି हिंदी लिख देबे सर तमर फिंगरप्रिंट नहीं कर चावल दिया होची आपन ऑफलाइन रे भी दिया होचे सर टाइम रे आपन कार्ड जदी पाई नहीं ऑब्जेक्शन कोले काना पछे कोले काना ଅବଜେକ୍ସନ କହିଲା ପରେ ସେ सेटिंग रो कोइबे करेक्शन करतो ବର୍ତ୍ତମାନ नहीं नहीं ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି ଭୁଲ ଦେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀକୁ সেটা সে দেই ডিসেম্বর সেটা জানুয়াରୀ সে দেই যদি যে চাউল नहीं नहीं আর कार्ड লেখা होची ঠিক ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଚାଉଳ ଯେମିତି ଦିଆହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମିଂଟା କ'ଣ କେନ୍ ଟାଇମ୍ରୁ କେନ୍ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟାଇମିଂଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ टाइम तो 10 टा 10ଟା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ କି ବେଲେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଟାଇମ କାଣା ଅଛି गवर्नमेंट टाइम 10 तो 5 हेबा पता 10ରୁ 5 କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳ 7ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हां ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କେବେ କି ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ଦେବା चावल आसला परे देवा पता चावल आ तो ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ମାନେ ଯେବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଦେବା ଟାଇମ ବି ଥିବ ନା କି ନାଇଁ ନାଇଁ 5 ତାରିଖ ନା 7 ତାରିଖ ଯୋଗାଣ ନା ଅଛି 8 ତାରିଖ ଯୋଗାଣ पड़िबो ପାଳି ହେବ ପାଳି ହେବ स्टेटमेंट दो नहीं କିଛି ବି ଆମେ କହିପାରିବି ओजन केबे ଅଛନ୍ କିଛି କହିପାରିବି काई ओजन केबे ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ ଯେ पचार दो ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଚାଉଳ ଦେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମାନେ 5 ତାରିଖ ମାନେ 5 6 7 500 7 बोल नहीं सेटा आगु थिला ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ एबे प्रतिदिन दिया ପ୍ରତିଦିନ ଟାଇମିଂଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆସିକି ହଇରାଣ ହେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 10 ବଜେ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ 10ଟାରେ ହିଁ ଆସିବୁ ସକାଳ सेटा 7ଟାରେ से जोगाण सहाय कोकरे संतुर भाग निर्भर से जेहेतु सेल्समैन गवर्नमेंट रखिछन ताको से जेते बेले सुविधा देखि दूचन से କେନ୍ଦୁପାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟା କେବେ ବି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଖୋଲା ହେଉନି କାହିଁକି
ଖୋଲା ହଉନି କାହିଁକି ହଁ ଦିନ 11ଟାରେ ଖୋଲା ହେଉଛି 8ଟାରେ ଖୋଲା ହେଉଛି ମନେ ଅଛି ସାର୍ ଶୁଣ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଆସିକି ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଖୋଲା ହେଇଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା ସାର୍? ଟାଇମ୍ 11-12 ବାଜେ ନା ହେ ଦାଦା ମୋର ଫୋନ୍ ନେ ସାର୍ ଶୁଣ ପିଅନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ସାର୍। ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଯାହାର ଯୋଉ କାମ ଥିବ କାହାର କି କାମ ଅଛି ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ବେଳେ ଆସିବା 10ଟା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ହେଲା 11ଟା ହେଲା 11ଟା 17 ହେଲା ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କହିବେ ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ କ'ଣ କରିବେ ହଇରାଣ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ତ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ଦିଆ ହଉ ତ ହଉଛି ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଆ ହେଉଛି ଆପଣ କହିଲେ ସବୁଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଆ ହବ ବୋଲେ ଚାଉଳ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ଦିଆ ହବ ନା ଚାଉଳ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଉଳ ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଏବେ ତ ଦିଆ ହଉଛି ଦିଆ ହବ ସେଟା ଦିଆ ହବ ନେଲେ ହେବିର ଅଛି ସେ ପତ୍ର ତମର ପତ୍ର ଏଥର କହିଲେ କି ସେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରିବି ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କହିଲେ କି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦେବା କଥା ଚାଉଳଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ 10ଟା। ମାନେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ସରକାର ଦିଆ ହବ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ 10ଟା ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ନିୟମ ତ ଥିଲା 7ଟା ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ କେମିତି କହୁଛନ୍? 7ଟାରେ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ 8ଟାରେ ଖୋଲ ସକାଳେ ଯଦି ଆମର ସକାଳ ଅଫିସ ହେବ ସେଦିନ କେମିତି କହିଲେ 7ଟା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଶୁଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଏ ମାସରେ ଚୋଲ ନେଇ ନେଲା ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ତାକୁ ଦିଆହେବ କି ନି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାସ ଯେ ନେବ ନାହିଁ ହଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କଟିକି ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେଟା କଟିକି ଆସିବ ପୁରା ଗୋଦାମରେ ଥିବ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଆଚ୍ଛା ଦିଆ ତ ହେଇଛି ସେମିତି ବି ଆଗରୁ ନାଇଁ ଦିଆ ହେଉଛି ସେଟା ପ୍ରତି ମାସେ ଆସିଥାଏ ଆସିଲା ପରେ ଯେତିକି ନେଲା ନେଲେ ଯଦି ଯେତିଟା କାର୍ଡ ରହିଗଲା ସେ ଚାଉଳଟା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଗଲା ହଁ। ସେ ନ ଆସିଲା ପରେ ହଁ। ତାପରେ ସେଟା ମାଇନସ୍ କରିକି ଆର ମାସକୁ ଆସିବ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଚାଉଳଟା ସେ ନେବ ସେ ମାସରେ ନେବ ଆଚ୍ଛା ସବୁଦିନ ଚାଉଳ ଦେଲେ ସିନା ସେମିତି ହେବ ସାର୍ ଗୋଟେ ଲୋକର ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବା? ଥରେ ଦଉଛେ ଆମ ସବୁଦିନ ଦିଆ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଟା 6 ମାସେ ଥରେ ଦଉଛେ ଆପଣ ବି ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ଦେବାଟା ଗୋଟେ କାମଟା ମାନେ 3 ଦିନ ଦିଆଯାଏ হয় জানলে তো ଭାଇ ଲେଖି କରି ଦିଅନ୍ତୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଲିଲେ ଖୋଲା ହେବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଲେଖି କରି ଦେଲେ ইয়ার মাস হেলে আজ্ঞা দেখুন নেই দেবার জানলে তো টোটাল নেই স্যার মোর স্যার শুনুন